Hello, good morning guys. Nataron dire sa kalbihan guys. Atong i-check guys kay namungan atong lubi guys. Guys oh. Pero guys, dira atong lubi guys oh. 3 years na siya guys. Pero guys. Ito ang namunga guys oh. Tuo na to guys. Guys, dira guys oh. 3 years na siya guys. Dira kaso why putot nangatagak. Mo ni yung isa guys. Thank you Lord. Unta. Kadugay. Guys oh. Kita. Tara guys. Tara guys oh. Ito pa isa guys oh namunga na pud guys. Kaso ang putot na tagak. Tagak ang mga putot guys. Guys. Sorry tagamay diri guys. Sagbot lang siya guys kay. Ang taas naman gud siya. Guys, dira itong mga lubi guys. Guys oh. Atong lubi, napo yung mga nangka na to ni guys. Sweet ibiark. Guys. Mo ni diri. Sweet ibiark. Ibiark sweet jackfruit. Dira guys oh, ang namunga isa. Anita diri guys. Ikaw gapon. Dira guys oh. Dira guys, ang namunga kaso nawalag putot. Guys oh. Dira. Guys oh. Dira. Luoy pud biya. Luoy ka ba? Sabo na kay sunda. Guys. Bisa bisan ba? Thank you for watching guys, BGL Farm.